Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na foli be katara au bela jelema. O kɔfɛ ni an ka video filanan min n'a bɛ application min ɲɛsinnen don mɔgɔw ma ani baarayɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnninw na kalanni ma k'a daminɛ depuis crèche la fo ka taa se université ma an'an ka lieu de formation. Ni application web de don, application client serveur de don, application responsive de don. Application responsive ou application jumɛn? Application min an bɛ se ka utiliser ordinateur la et puis an bɛ se ka utiliser an ka iPad la, an bɛ se ka utiliser an ka téléphone na. N'a bɛ ordinateur la, n'i bɛ k'a lajɛ ordinateur la, a bɛ yir'i la nin cogo la, ɲɛ fila la cogo min na a bɛ yir'i la nin cogo la, a bɛ afficher nin cogo la n'a bɛ ordinateur la. Nka n'a bɛ iPad kan i b'a ye nin cogo la, i bɛ a ye nin cogo la. N'a bɛ iPad kan i b'a ye nin cogo la. Nka n'a bɛ téléphone kan, an ka smartphone kan, i bɛ a ye nin cogo la, i bɛ a ye nin cogo la. N'a bɛ téléphone écran fitinin ninnu fana kan i bɛ se k'a lajɛ o la. O b'a yira k'a fɔ a bɛ se ka utiliser an ka téléphone na, i bɛ se k'a lajɛ téléphone na, i bɛ se k'a lajɛ iPad la, i bɛ se k'a lajɛ ordinateur la. I mako bɛ min na dɔrɔn pour que i ka se ka application utiliser o de ye navigateur ye. Navigateur dɔ ka sɔrɔ i ka ordinateur kɔnɔ, o i ka iPad kɔnɔna na, o i ka téléphone kɔnɔna na. O kɔfɛ application nin bɛ baara jumɛn ni baara jumɛn de k'a ɲɛ? Fonctionnalité minnu bɛ application na a cilen don ka taa cida 3. A cida fɔlɔ o ɲɛsinnen don administration ma. Cida filanan ɲɛsinnen don kalandenw ma ni denfaw, kalandenw ka parents ma. A cida sabanan n'a laban o ɲɛsinnen don karamɔgɔw ma. Cida fɔlɔ min ɲɛsinnen don administration ma, baara minnu bɛ yen nɔ n'a b'o k'a ɲɛ o dɔ de ye kalanden ka dossier, o bɛ se ka gestion bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya la, ani ka se inscription ma, ani professeur ka gestion, ani emploi du temps gestion ni classe gestion, ani ka se cours gestion ma. Min ye a baara tilayɔrɔ filanan ye n'o ɲɛsinnen don kalandenw ma ani denfaw ma. O de ye denfaw bɛ se ka emploi du temps ye cogo min na nɔgɔya la, ani kalandenw bɛ se k'u ka emploi du temps sɔrɔ nɔgɔya la, ani u bɛ se k'u ka notes ye nɔgɔya la cogo min na, n'u ka bulletins, ani u bɛ se k'u ka parents d'élèves bɛ se ka den ka absence n'u ka présence la ye cogo min na nɔgɔya la. A tilayɔrɔ sabanan n'a laban o ɲɛsinnen don karamɔgɔw ma. O dɔ ye karamɔgɔ bɛ se ka note don cogo min na nɔgɔya la, ani u bɛ se ka absence fana don cogo min na, kalanden min bɛ yen n'o tɛ yen nɔ, ka présence n'u ka absence u bɛ se k'o don cogo min na nɔgɔya la, ani u ka cahier de texte ani appréciation u bɛ se k'olu don cogo min na nɔgɔya la. Nin ye fonctionnalité ye, fonctionnalité mun ni an hakili sera a ma. Ka tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fonctionnalité dɔw bɛ yen nɔ, i bɛ taa kalanyɔrɔ dɔw sɔrɔ yen nɔ, baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ o bɛ fɛ o ka kɛ application na. An bɛ min fɔ o de ye application tɛ application min dilannen don tubabu jamana na wa dilanna kɔfɛ ka na an yɛrɛ ka application dilannen don, an bɛ se k'a dilan cogo bɛɛ lajɛlen na ka bɛn an yɛrɛ ka besoin ma, ka bɛn an yɛrɛ bɛ fɛ ka utiliser cogo min na an bɛ se ka dilan ka bɛn o cogo ma. Bon o la i mako b'a la cogo min na i bɛ fɛ application nin ka dilan i ye cogo min na ka bɛn i ka besoin ma, e dan ye dɔrɔn k'o fɔ an ye, an b'a dilan ka bɛn i ka besoin ma. O kɔfɛ avantage jumɛn bɛ application ni utilisation na? Application ni utiliser la avantage jumɛn de bɛ a la? Avantage fɔlɔ o de ye a bɛ baaraw nɔgɔya administration ma, a bɛ baara nɔgɔya denfaw ma, a bɛ baara nɔgɔya karamɔgɔw ma. A filanan ye jumɛn ye? O de ye a bɛ baaraw automatiser, n'o ye notes ni trimestre kɛra ni examen kɛra notes bɛ se ka sɔrɔ cogo min na, jaabiw bɛ se ka bɔ cogo min na nɔgɔya la ani teliya la, o bɛ se ka kɛ cogo min na, ani nafa caman wɛrɛw bɛ a la n'Ala ka jɛ an da bɛna s'o ma video nataw la. O la an bɛ bi video ni an b'o jɔ yan, video min bɛna da nin kan n'Ala ma basi kɛ o bɛna boli inscription bɛ kɛ cogo min na, i bɛ fɛ ka kalanden inscrit i b'a inscrit cogo min na n'Ala ma basi kɛ video nata bɛna boli o de kan. An bɛ Alahu taala deli Ala ka an bɛn an se ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.